नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या साहिबुत ताज व या साहिबुल मेराज या साहिबुल जमाल व या सय्यदुल बशर बलगल उला बिकमालिही कशफ़द्दु जाबि जमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, तकबीर टेलीविज़न से लाइव हफ्तावार वरफ़ाना लका ज़िक्रक के पहले प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन कराम, इस प्रोग्राम में ना सिर्फ आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ यूके के नाथानों से सुन सकेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि दुनिया भर से जो भी सनाहान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, जो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिदहत सराई की सआदत हासिल करते हैं, उनकी आवाज़ें अच्छी होंगी तो उनको भी इंशाअल्लाह हम इस प्रोग्राम के ज़रिए तकबीर टेलीविज़न की आवाज़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन कराम, आप वीडियो कॉल्स के ज़रिए भी हमारे तकबीर टेलीविज़न के इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो वीडियो कॉल्स के अलावा लाइव कॉल्स के ज़रिए भी आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात के बाद लाइव कॉल्स जो हैं वो खोल दी जाएंगी, तो इंशाअल्लाह आप भी कोशिश कीजिएगा ताकि आपके भी इस बबरकत प्रोग्राम में हाज़िरी हो। तो नाज़रीन कराम, जैसे ही आप कॉल करेंगे तो कॉल के ज़रिए आपको आगाही दी जाएगी कि वीडियो कॉल के ज़रिए आप कैसे इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, हमारा आज का ये जो बबरकत प्रोग्राम है वरफ़ाना लका ज़िक्रक, इसमें हमें आज के हमारे महबूब और हमारे खूबसूरत मेहमानों ने, जिनको हम भी पसंद करते हैं, तकरीबन आप भी उम्मीद है कि उनको पसंद करते होंगे, तो मैं उनका तारफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं फ़खरुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद नईमुद्दीन कादरी साहिब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपनी कीमती वक्त में से चंद घड़ियाँ निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम को दबाला किया। और नाज़रीन कराम, उनके साथ ही हमें ज्वाइन किया है दुबई से बहुत ही खूबसूरत सना हैं, बड़े अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़े खूबसूरत अंदाज़ में सनाहानी किए करते हैं जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर सुल्तानी साहिब। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज के इस बबरकत महफ़िल का, आज के इस बबरकत प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे तिलावत कुरान मजीद के साथ। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। तो फ़ज़्कुरूनी फरमाकर रब्बे कायनात ने अपने बंदों को आगाह कर दिया कि ए मेरे बंदे, तू मेरा ज़िक्र कर और मैं तेरा ज़िक्र करूँगा, तू मेरी तारीफ़ कर और मैं तेरी तारीफ़ करूँगा, तू मेरी तौसीफ़ कर और मैं तेरी तौसीफ़ करूँगा, तू मुझसे मोहब्बत कर तो मैं तुझसे मोहब्बत करूँगा, तू मेरा नाम ले और मैं तेरा नाम लूँगा, और ए मेरे बंदे तो अल्लाह अल्लाह कहकर मेरी उलूहियत के डंके बजाता रहे और मैं बंदा बंदा कहकर तेरी अबूदियत के डंके बजाता रहूँ। तो कुरान तेरी रहमत का दीवान नज़र आया, आका तेरी सूरत और सीरत का उन्वान नज़र आया, माज़ाग हैं आँखें तो वह शम्स है रुख नासिर, कुरान के चेहरे पे कुरान नज़र आया। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद नईमुद्दीन कादरी साहिब से कि अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ हमारे आज के इस बबरकत प्रोग्राम का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल ईसा इब्नु मर्यम अल्लाहुम्मा रब्बना أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد
منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. खूबसूरत अंदाज के साथ जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद नईमुद्दीन कादरी साहिब हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। नाज़रीन कराम, मैं ये चाहूँगा कि हमारे आज के इस प्रोग्राम के साथ साथ इसको लाइव देखते हुए, आज चूँकि जुमातुल मुबारक का दिन भी है और अगर एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो उसका डबल आपको सवाब मिलेगा, तो मैं ये चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को देखते हुए करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम के नज़राने भी पेश करते रहें कि अजब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का कि दरूद तुझ पे पढ़ूं और ख़ुद संवर जाऊं। अजब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का कि दरूद तुझ पे पढ़ूं और ख़ुद संवर जाऊं। तो नाज़रीन कराम, हमारा ये प्रोग्राम वरफ़ाना लका ज़िक्र इंशाअल्लाह हर जुमातुल मुबारक शाम 6 बजे तकबीर टेलीविज़न से लाइव आप देख सकेंगे। तो इसमें आप भी टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए जो है वो शिरकत कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैं उस तरफ आता हूँ कि अभी चंद ही दिन पहले कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की स्वीडन में जिस तरह से बेहुरमती की गई, मैं अपनी तरफ से, अपने मेहमानों की तरफ से, तकबीर टेलीविज़न की तरफ से और तकबीर टेलीविज़न की सारी इंतज़ामिया की तरफ से इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इस्लाम दुश्मनों को निशान इबरत बनाए और अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत अता फ़रमाए। नाज़रीन कराम, इसमें कुछ हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जिसको हमें खोल कर पढ़ना चाहिए था, उस पर अमल करना चाहिए था, आज हमने कुरान मजीद को अलमारियों में बंद करके रख दिया है। जब कोई फोतगी होती है हमारी या हमारे घर में कोई परेशानी होती है तो हम अलमारी को खोलते हैं, कुरान मजीद को निकालते हैं और जब मसले का हल निकल जाता है तो फिर अलमारी के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ें और सही तशरीह के साथ, मानी के साथ, तफसीर के साथ, तर्जुमा के साथ पढ़ें। और ज़रूरत इस बात की है कि पढ़कर उस पर अमल भी किया जाए। आज हमारे सोए रहने की वजह से उम्मत मुसलमा के आज दुश्मन जो है वो हमारे ऊपर हावी हो चुका है और ज़रूरत इस बात की है कि हम जागें और उम्मत मुसलमा का ये फ़र्ज़ बनता है, हमारा हक़ है कि हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जहाँ कहीं भी कुरान मजीद की बेहुरमती हो या खुदा न खास्ता करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में गुस्ताही हो, तो हमारा ये हक़ बनता है कि बहैसियत मुसलमान हम अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। तो नाज़रीन कराम, हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहिब शाहिर मशरिक़ बड़ी खूबसूरत बात करते थे, वो भी अपनी आवाज़ें बुलंद करते थे। आपकी आवाज़ों ने ही हिंदू को भी मुसलमान किया था।
تو ضرورت ہمیں بھی اس بات کی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، ناچیز جہاں ماں پروین تیرے آگے، وہ عالم ناچیز ہے اور تو عالم آزاد، اور موجوں کی تپش کیا ہے فقط ذوق طلب ہے، اور پنہاں جو صدف میں ہے وہ دولت ہے خدا داد۔ تو اب ضرورت ہمیں اس بات کی ہے، کاش کہ درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ نہ ہم کو دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف آئیں، ہم قرآن مجید کی طرف آئیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ تو ناظرین کرام، ہمارا پروگرام جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ میرے محبوب اور ہمارے پیارے خوبصورت مہمانوں نے جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا۔ میں ملتمس ہوں جناب محترم صاحبزادہ محمد ابو بکر سلطانی صاحب سے، جنہوں نے ہمیں دبئی سے جوائن کیا ہے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ابو بکر سلطانی صاحب، اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو اپنے مائک کو قریب کیجئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجئے۔ یاسر بھائی، تھوڑا آواز کی پرابلم آ رہی ہے، آواز آپ کی۔ جی، تو ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی ہم باتیں کر رہے تھے۔ جناب محترم فخر القراء، زینت القراء، حافظ محمد نعیم الدین قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت اسلام پیش کریں۔ جی بہت شکریہ جناب محمد یاسر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکر گزار ہوں اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اس خوبصورت بیٹھک کو سجانے پر، اور مجھ ناچیز کو آپ نے آج کے اس خوبصورت محفل کا حصہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ کوشش اور کاوش قبول فرمائے۔ ہم سب کا یہاں موجود رہنا اور ناظرین کا ہمیں ٹی وی پر دیکھنا اور اپنے گھروں میں اس پاک محفل کا حصہ بننے پر اللہ ان کو بہترین اجر اور صلہ عطا فرمائے۔ اب آواز بلند انشاءاللہ مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی حاضری بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرماؤں گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک استغاثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد دوسری حاضری پیش کریں گے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جبیں میری ہو سنگے در
تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در، تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر، ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر، کہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، اور نہیں ایسا کوئی جس پر نہ ہو احسان کی بارش، نہیں ایسا کوئی جس پر نہ ہو احسان کی بارش، کہ تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ۔ بہت ہی خوبصورت عقیدے کا شعر۔ میں قربان اس عطائے دستگیری کے دل و جان سے، میں قربان اس عطائے دستگیری کے دل و جان سے، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ،
مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ لب پہ جو تیرا نام آتا ہے تو وہی ایک لمحہ میرے کام آتا ہے، اور تیرے نام کے صدقے فرش پر عرشیوں کا سلام آتا ہے، اور میرے سامنے جب بھی کوئی مشکل مقام آتا ہے تو لب پہ میرے محمد کا نام آتا ہے۔ ناظرین کرام، ورفعنا لک ذکرک، کہ محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا تیرے لیے۔ ناظرین کرام، ہم اس قابل نہیں ہیں، نہ ہم ان کرسیوں کے قابل ہیں اور نہ ہی میں اس میزبانی کے قابل ہوں۔ بس یہ اولاد پاک برہان الواصلین حضرت صحیح سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے حکم سے اس محفل کا آج ہم نے آغاز کیا۔ تو ناظرین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ جس کی ڈیوٹی کہاں پر لگائی جانی ہے، کہ حضور کو نوکروں کی کمی تو نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ ورفعنا لک ذکرک، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں حضور کی شان کو بیان کرنے والے یا اس کا حق ادا کرنے والے۔ ناظرین کرام، اگر اس دنیا کے سارے انسان مل جائیں اور اگر سارے دنیا کے درخت ان کی اگر قلم بنا دیے جائیں، اور اگر دنیا کے سارے سمندروں کی جو پانی ہے اس کو اگر سیاہی بنا دیا جائے، تو پھر بھی ہم کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ جو سنہان مصطفیٰ دبئی سے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا، ان کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی، اب وہ دوبارہ لائن پر ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تاب مرات سحر گرد بیابان عرب، تاب مرات سحر گرد بیابان عرب، غازائے روئے کمر دود چراغان عرب، تاب مرات سحر گرد بیابان عرب، نے سرکار سے کیا کیا القاب پائے، جبریل نے سرکار سے کیا کیا القاب، خسرو خیل ملک خادم سلطان عرب، خسرو خیل ملک خادم سلطان عرب، غازائے روئے کمر دود چراغان عرب، تاب مرات سحر گرد بیابان عرب، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا
حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، غازائے روئے کمر دودھ چرا اور کرم نعت کے نزدیک تو کچھ دور نہیں، کرم نعت کے نزدیک سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ جناب محترم صاحبزادہ محمد ابو بکر سلطانی صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مدحت سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے. بڑا خوبصورت انہوں نے ایک بیچ میں شعر پڑھا کہ حسن یوسف پہ کٹی انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو ناظرین کرام، ہارون الرشید نے امام مالک سے پوچھا کہ اگر کہیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہو جائے تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ امت کو چاہیے کہ پھر اس کا بدلہ لے. ہارون الرشید نے پھر پوچھا کہ اگر امت ایسا نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا کہ پھر امت کو چاہیے کہ وہ مر جائے. محبوب خدا سید و سرور کے برابر، ارے لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، اور لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر. اور نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں، ارے ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر، کہ تو جب سے ملا ہے تو مٹ گئی طلب ہر ایک نعمت کی، کہ طاق پر اب تو میرا دستے دعا رکھا ہے، اور کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، اور ہم نے آقا سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے. میں ملتمس ہوں جناب محترم حافظ محمد نعیم الدین قادری صاحب آپ سے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پے کرے دل روبا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا. پے کرے دل روبا بن کے آیا، سما بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے. وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب
خدا بن کے آیا. حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا. اور دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا. جس کا پایا کسی نے نہ پایا، جس کا سایہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا. اور تاجداروں نے دی ہے سلامی، اور بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال ان کا اس میں گرامی، مجتبی مصطفیٰ بن کے آیا. اور ہے ظہوری بڑی شان ان کی، مدح کرتا ہے خود قرآن ان کی، مدح کرتا ہے قرآن ان کی، نعت پڑھتا ہے حسن ان کی، جو میرا رہنما بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. ہمارے آج کے اس لائیو پروگرامز میں کالز جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں. آپ کالز کر کے ہمارے آج کے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. ہماری اس پروگرام میں لائیو کال جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں. نمبر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں 0121284145. اس نمبر پر آپ کال کر کے آپ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ناظرین کرام، ہم کوشش کریں گے کہ وہ تمام سناہان مصطفیٰ چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، ان کو بھی تکبیر ٹیلی ویژن کی آواز بنایا جائے، ان کو بھی یہ موقع دیا جائے کہ وہ بھی تکبیر ٹیلی ویژن پر آ کر اور اسٹوڈیو میں بھی تشریف لا کر یہاں پر بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی اپنی بساط کے مطابق کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدحت سرائی کی سعادت حاصل کریں. نمبر ایک دفعہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں 0121285145. اس نمبر پر آپ کال کر کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ناظرین اکرام، ورفعنا لک ذکرک کہ محبوب ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا تمہارے لیے. ناظرین اکرام، نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی
विलादत बासआदत से लेकर आपकी वफ़ात अक़दस तक के तमाम मराहिल हयात, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफ़ात, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिन रात और वो तमाम चीज़ें जिनके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के साथ ताल्लुकात हों, हाँ वो इंसानी ज़िंदगी के मामलात हों या नबुव्वत के मौजज़ात हों। नाज़रीन कराम, ऐलान नबुव्वत से पहले और बाद के तमाम वाक़यात, कशाना नबुव्वत से लेकर हरम काबा तक और हरम काबा से लेकर ताइफ के बाज़ारों तक और मक्का की चरागाहों से लेकर मुल्क शाम की तिजारत गाहों तक और अज़वाज मुतहरात के मुबारक हुजरों की हलवत गाहों से लेकर इस्लामी गज़ावात के रिज़्म गाहों तक। नाज़रीन कराम, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के हर लम्हा में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सीरत का आफ़ताब अपनी पूरी आबोताब के साथ जगमगा रहा है। नाज़रीन कराम, खुलफ़ाए राशिदीन हों या सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, अज़वाज मुतहरात हों या आपकी औलाद अज़ाम, इन सब की किताबे ज़िंदगी के औराक पर सीरत के नक्शो निगार फूलों की तरह महकते, मोतियों की तरह चमकते और सितारों की तरह जगमगा रहे हैं। नाज़रीन कराम, ये मुबारक हस्तियाँ, ये शाहें भी हैं कि जिनमें पत्तियाँ भी हैं, फूल भी हैं और फल भी हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। करम करम आज बालाए बाम आ गया है और ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है और मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही और मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। और मज़ा तब है सरकार महशर में कह दें वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। और दुरूदों की बारिश है कोनों मकाम पर कि आज अंबिया का इमाम आ गया है। नाज़रीन कराम, हमारा ये प्रोग्राम जारी सारी है वरफ़ाना लका ज़िक्रक। मेरे खूबसूरत मेहमान जो है वो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं और हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत साहब, मैं नवाज बाग पहल से अर्ज़ कर रहा हूँ जी। खुशामदीद कहते हैं आपको इस प्रोग्राम में। आपका भी शुक्रिया। तो बात यह है कि आज मैं सिर्फ आया हूँ अपने हमारे सब के आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब कुछ जो शान में कुछ अशार पढ़ूँ नात के। बेशक, ज़रूर पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु अलैका या हबीबल्लाह। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, ये हमने अक्सर सुनी होगी हम सब ने। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती हैं मुझे अहले मदीना की ये बात, याद आती हैं मुझे अहले मदीना की ये बात। जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। और अर्ज किया है, यूं अदा करते हैं उस शाख के मोहब्बत की नमाज, यूं अदा करते हैं उस शाख मोहब्बत की नमाज। सजदा काबे में हो और ध्यान नहीं ख्याल मदीने में रहे। बात एक ही है, सुभान अल्लाह। सजदा काबे में हो और ख्याल मदीने में रहे। छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कहकर आसी, छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कहकर आसी। ये आजम साहब का कलाम है रहमतुल्लाह अलैह का। छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह के आसी, आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में है। वाह सुभान अल्लाह। और मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। वाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खूबसूरत आपने हाज़िरी पेश की। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को मदीना शरीफ की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। यूं युनहले तमन्ना का समर कैसा लगेगा और सजदे उनके दर पे होंगे तो सर कैसा लगेगा। और जिस हाथ से लिखूंगा मैं मोहम्मद का कसीदा, उस हाथ में जिब्राइल का पर कैसा लगेगा। और जब मैं लौट के आऊँगा मदीने के सफ़र से मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा। ये नाज़रीन कराम बड़ी ये नसीब की बातें हैं। और ये काम जो है ना, ये
बुलावे से होते हैं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस पे नज़र करम फरमा दें, जिसको अपने घर का मेहमान बुला लें तो वो मदीना शरीफ में जो है वो चला जाता है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की जो है वो उस बारगाह में हाज़िरी लगवाएं और बाअदब हाज़िरी लगवाएं। नाज़रीन कराम, हमारा ये प्रोग्राम जो है जारी सारी है। इंशाअल्लाह इसमें लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी शिरकत कर सकेंगे और इंशाअल्लाह हर जुम्मातुल मुबारक शाम 6 बजे से तकबीर टेलीविज़न पर आप लाइव देख सकेंगे। देखना ना भूलिएगा। आप ज़रूर जहन में रखिएगा कि आप भी अगर किसी सनहाने मुस्तफ़ा को जानते हैं कि जो आपने सुना हो कि उनकी आवाज़ तो बहुत अच्छी होगी लेकिन कभी वो तकबीर टेलीविज़न का हिस्सा नहीं बन सके, तो तकबीर टीवी जो है वो उनको ये मौका फ़राहम करने जा रहा है कि वो भी तकबीर टीवी की आवाज़ बन सकते हैं, तकबीर टेलीविज़न का हिस्सा बन सकते हैं। तो ज़रूर लाइव कॉल्स के ज़रिए जो है आप हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कीजिए। मैं आता हूँ जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद नईमुद्दीन कादरी साहब की तरफ। हाफिज़ साहब, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर इंसान के बस का काम नहीं है। कुछ खुदादाद सलाहियतें होती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ इंसानों को जो है वो सलाहियतें अता की होती हैं। कोई कारी बन गए, हाफ़िज़ कुरान बन गए, आलिम दीन बन गए और कुछ करीमा का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सनहा बन गए। दुआ है कि ज़िंदगानी यूँ बसर हो और सनहानी आका की उम्र भर हो और उसी जानिब को झुक जाता है काबा भी मेरे आका रुख तेरा जिधर हो। तो आपने जो है ये सनहानी जो है वो बचपन से शुरू की या बाद में स्कूल लाइफ में, या कैसे आपको ये ख्याल आया? यासिर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ी सआदत हुआ करती है कि अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़बान को, जिस शख्स को अपनी मदह सराय के लिए चुन लें, और ये एक बहुत बड़ी सआदत हुआ करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि खुश नसीब होते हैं वो लोग कि जो अपनी ज़िंदगी में हकीकत में अगर यासिर साहब हम देखें तो ये सआदत उस वक्त भी नसीब होती है कि जिस चीज़ की तरफ आपकी रग़बत ज़्यादा हो, मोहब्बत का पहलू ज़्यादा हो, उस तरफ आप बढ़ते चले जाते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखा कि हमारे बुज़ुर्गों ने और जिस आस्ताने से हम मुंसलिक हैं, जहाँ हम बैठे हैं, तो हम वहाँ ये देखते हैं कि अपनी नस्ल में और आने वाली नस्ल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का जो जाम है वो उनके पैदा होते ही उनके जो है वो घुट्टी में दाखिल कराने के लिए इंतज़ामात किए जाते हैं। यानी अगर मैं यूँ कहूँ कि सुबह से लेकर रात तक इस बात पर तवज्जो दी जाती है कि हर वक्त हर लम्हा अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में गुजारा जाए। तो ये कोई दो राय नहीं होगी कि अब इन अल्लाह वालों के घरों से जो है वो जिस तरह की महक और खुशबू आया करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी, मुझे भी बचपन से ये इसी तरह की सोहबत नसीब हुई। मेरे वालिदैन, हमारे घर में यही माहौल था। मेरे वालिद मोहतरम ख़ुद बहुत खूबसूरत क़ारी कुरान, हाफिज़ कुरान है। उन्होंने तकरीबन 35 साल मुसलसल तरावीह में कुरान पढ़ाया, बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ा। तो उन्हीं से रग़बत और मोहब्बत हमें ट्रांसफ़र हुई। घर में माहौल इसी तरह से रहा कि हमेशा कुरान की तिलावत है, या नात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात है। तो उसी वजह से अल्लाह ने हमें भी ये सआदत अता की कि हमारे बड़ों का और बुज़ुर्गों की हम पर मेहरबानी है। मैं देखता हूँ कि आज की नस्ल में भी, आज के बच्चों में भी, जिन जिन बच्चों में हम ये मोहब्बत देखते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं उनके वालिदैन का एलिमेंट और उनकी मेहनत ज़रूर शामिल होती है। और वालिदैन अपने बच्चों के लिए जो रोल मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं, बच्चे उसी तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। और हमें भी ये कोशिश हमेशा रही है कि हम भी अपनी औलाद में इसी तरह से जो है ना इसको परवान चढ़ाएँ और अपनी ज़िंदगियों में, ताकि वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें, हकीकी मोहब्बत करें। सिर्फ बनावट की मोहब्बत नहीं होना चाहिए, दिल से मोहब्बत होनी चाहिए। जिससे दिल से मोहब्बत होती है इंसान उसी का जिक्र करता है। का हुस्न जो है ये भी इश्क़ मुस्तफ़ा में, इसी में बिल्कुल कोई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस महफिल को भी कबूल फरमाए। और ये हकीकतन ऐसा है कि शायद इस टीवी की स्क्रीन पे हम दो लोग बैठे हैं, लेकिन ये जो खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, हम अगर यूँ देखें तो जितने लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं वो भी एक तरह से इस महफिल में शामिल हैं, इस खूबसूरत महफिल में शामिल हैं। वो हमारे साथ शामिल होते हैं तो वो भी आका के सनाखान ही हैं। आका की सनाखानी को सुनना प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी खुद की सुन्नत है, और आका की सनाखानी करना जनाब हसन बिन साबित की सुन्नत है। तो जो हमें मुलाहिजा कर रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो भी माशाल्लाह इस खूबसूरत सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस खूबसूरत अमल को अपने साथ रखें। आका की सना में हमेशा हमारी ज़बानें डूबी रहनी चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे और हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुज़य्यन फरमा रहे थे और हमारे ईमान को ताज़ा कर रहे थे। नाज़रीन कराम, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि
वसल्लम की ये जो सनहानी है ना, ये एक बहुत बड़ी सआदत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इसकी हिम्मत और तौफीक अता फ़रमाए कि हम भी इस तरफ जाएं और अपने बच्चों को भी दीन की तरफ लेकर आएँ। ज़रूरत इसी बात की है कि हमारे रिश्ते जो है वो दीन से मजबूत होने चाहिए। नाज़रीन किराम, वारफ़ाना लका ज़िक्रक हमारा प्रोग्राम जारी सारी है, आप इसमें शरीक हो सकते हैं लाइव कॉल्स के ज़रिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वारफ़ाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तुम्हारा ज़िक्र बुलंद कर दिया तुम्हारे लिए, इसलिए कि वो अल्लाह है तो आप जैसा कोई नहीं, और आप रसूल हैं तो आप जैसा कोई नहीं, उस जैसा कोई माबूद नहीं तो आप जैसा कोई आबिद नहीं, उस जैसा कोई मसजूद नहीं तो आप जैसा कोई साजिद नहीं, और उस जैसा कोई मशहूद नहीं तो आप जैसा कोई शाहिद नहीं, उस जैसा कोई मकसूद नहीं तो आप जैसा कोई कासिद नहीं, उस जैसा कोई बाकी नहीं तो आप जैसा कोई कासिम नहीं, उस जैसा कोई अता करने वाला नहीं तो आप जैसा कोई मांगने वाला नहीं। अलगर्ज ना कोई खुदा जैसा है और ना कोई मेरे मुस्तफ़ा जैसा है। कद काठ सोना ते बंतर बनावट और ख़त्म होई सोने ते सारी सजावट, ते मुसव्वर ने मासा भी कसर नहीं सी छड्डी, ते बड़ी रीज दे नाल सी तस्वीर खिंची, ते हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, कसम खुदा दी मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता। नाज़रीन करम, हमारा प्रोग्राम जो है वो वाइंड अप की तरफ जा रहा है। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद नईमुद्दीन कादरी साहिब से कि वो कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करें। मिलकर पढ़ लेते हैं इंशाअल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन, वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबि
کا خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ نے سنہانی کی۔ حافظ محمد نعیم الدین قادری صاحب اور صاحبزادہ محمد ابو بکر قادری صاحب جنہوں نے ہمیں دبئی سے جوائن کیا، میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام جو ہے ورفانہ لکا ذکرک انشاءاللہ ہر جمعۃ المبارک شام 6 بجے سے تکبیر ٹیلی ویژن سے آپ براہ راست دیکھ سکیں گے، تو انشاءاللہ آپ کالز کے ذریعے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وفا کی میں نے بنیاد آج زیر آستاں رکھ دی، اور جہاں تھا سنگ در ان کا جبیں اپنی وہاں رکھ دی۔ یہ کس نے شاہ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی، کہ میں نے شوکے گل بوسی میں کانٹوں پر زباں رکھ دی۔ اور خلوص دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا، وہیں کعبہ سرک آیا جبیں ہم نے جہاں رکھ دی۔ اور کسی کو کیا جو قدموں پر جبین بندگی رکھ دی، ہماری چیز تھی ہم نے جہاں جانی وہاں رکھ دی۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔